U ovom videu pokušat ćemo da objasnimo koncept zoniranja prostora kod Aruba instant rešenja i da bi to objasnili, ja sam pretpostavio neki generički hotel koji projektom ima nekakve zadate zahteve, koji se sastoje od toga da u hotelu postoje 4 mreže. Znači, postoji mreža koja je namenjena za korporativne namene, recimo gde će poslovna aplikacija osoblja koje, ne znam, održava hotel, moći da komunicira sa zaposlenima, treba da ima autentifikaciju protiv Active Directorija, na toj mreži su zabranjeni određeni servisi tipa socijalne mreže i slično. Pored toga, treba postoji wireless pristup u lobiju, u nekoj kafeteriji. Ova mreža je otvorena, limitirana je na 2 megabita po useru. Imaćemo mrežu u konferencijskom centru sa statičkom šifrom. Ona je ograničena na 5 megabita po korisniku i sadrži captive portal, to jest na njoj je konfigurisan captive portal gde svaki od gostiju prihvata uslove korišćenja. Taj captive portal može da se customizuje sa logom onog koji drži, recimo, održava konferenciju. I na kraju imamo u sobama, hotelskim sobama, imamo mrežu koja obezbeđuje pristup gostima, gde se gosti autentifikuju naspram nekog PMS, znači Property Management sistema, hotelske aplikacije, pomoću prezimena i broja sobe. Svaki gost limitira na, recimo, 10 megabita u sekundi i filtriramo opet nekakve kategorije saobraćaja. Pored ovog zahteva, recimo da je definisano u kojoj zoni hotela ćemo imati koju mrežu dostupnu. Pa neka počnemo od ove korporativne, ona je logično dostupna u celokupnom hotelu, znači gde god se zaposleni može nalaziti, on ima dostup do korporativne mreže, znači na svakom access pointu. Zatim imamo mrežu koja je namenjena lobiju, ona je dostupna samo na access pointima koje se nalaze u lobiju tog hotela. Mreža konferencijskog centra logično dostupna je u konferencijskom centru, ali obzirom da uglavnom u toku konferencija gosti isilaze do restorana ili do lobija, želimo da ova mreža bude dostupna i u lobiju, na access pointima lobija. I ostaje nam još mreža za goste, ona je dostupna samo u zoni soba gde se gosti smeštaju, znači samo na AP-ovima na višim spratovima. Ovim smo u stvari definisali ono što je osnova zoniranja i dalje ćemo pokazati kako se u stvari mapira mreža na određenu zonu, to jest kako access pointe raspoređujemo u zone, a zatim kako omogućavamo da određena mreža bude emitovana i dostupna u određenoj zoni. Sada kad smo objasnili šta je zoniranje, hajde da vidimo kako se ono konfiguriše. Znači, u ovom našem malom okruženju imamo 3 AP-a s idejom da svaki od ova 3 AP-a predstavlja jednu zonu mreže. Znači, imamo AP koji je u konferencijskoj sali, imamo jedan AP u lobiju kod recepcije i jedan access point koji predstavlja AP-ove koje stoje u sobama. I ono što ćemo prvo raditi je da ćemo dodeliti AP-ove odgovarajućim zonama. Znači, rekli smo, sobni AP stoji u zoni soba, kliknemo na AP, kliknemo Edit, odemo u tab General i damo ime zone. Znači, možemo staviti šta god, opet preporuka bez razmaka, to je obavezno bez razmaka. Ja koristim velika slova, ali to je vama na volju. Znači, kreirali smo zonu Rooms, hajde kreiramo zonu Lobby. Znači, ako bi imali više AP-ova, na sve njih bi
Znači, ako bi imali više APO-a u istoj zoni, svima bi dali isto ime zone. I treća zona je konferencijskog centra. Time smo rasporedili APO-ove u zone. Sljedeći korak je da SSID-ove uključimo emitovanje SSID-ova u određenim zonama. Pravilo je sljedeće: ako SSID nema podešeno ime zone, bit će emitovan na svim APO-ovima. Znači, po defaultu svi ovi SSID-ovi će biti emitovani na svim access pointima. Ako im damo ime zone, onda će biti emitovani samo u zoni u kojoj smo ih uključili. Pa krenimo od soba, znači tu je situacija jednostavna, znači SSID generic rooms treba da se emituje samo u zoni soba. Kliknemo na SSID, edit, show advanced options, na dnu imamo postavku vezanu za zone i tu otkucamo ime zone u kojoj se emituju. Ja sam za potrebe ovog klipa izostavio ostala setanja, znači setovanje bavit ću se ovdje samo zoniranjem. Sljedeća stavka je SSID lobby i kod njega je situacija jednostavna, znači lobby se emituje samo na APO-ovima koji se nalaze u lobiju, to je samo u zoni lobby. Treći SSID je SSID konferencijskog centra, za koji smo rekli da se emituje i u konferencijskom centru i u lobiju, znači tu ćemo reći conf.lobby, tako da smo ovime ga konfigurisali na taj način da se emituje u dve zone, u zoni konferencijskog centra i u zoni lobija. I za ovaj korporativni SSID koji smo rekli da se emituje na svim APO-ovima, to jest u celom hotelu, imamo dve opcije. Jedna opcija je da ga ostavimo kako jeste, znači da ne navedemo ime zone, i treća opcija je da navedemo imena sve tri zone i na taj način ga omogućimo da se emituje svud. Znači ja ću iskoristiti prvu opciju, neću navesti ništa i time će ovaj korporativni SSID biti emitovan svuda.